Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thanks God. Today we meet again in the sixth lecturing, and we will discuss about something. And there are three students here who will present about the maybe interesting topic related to the literature in one hand and historical facts in others. And the student who will present the interesting topic is firstly Hanif Bagaskara, and then M. Taufan Jaluluddin, and then Yasa T. Anissa. As you know that every student just present his topic in 5 to 10 minutes, okay? So I think we are going to listen about the presentation of Hanif. Okay, others please unmute your microphone. Okay, Hanif, your time is 5 to 10 minutes. Time is yours, please. Terima kasih Bapak. Ya, permisi ya Pak, izin share screen sebentar. Ya, teman-teman dan Bapak-bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini akan merepresentasikan tentang sebuah novel yang berjudul sebuah judul gitu mengenai perjuangan Pangeran Antasari menghadapi penjajahan di daratan seribu sungai Banjarmasin melalui novel Antasari, sebuah novel sejarah karya Helios Syamsuddin. Ya mungkin sebelum itu ini profil saya ya. Nama saya Muhammad Tani Surya dengan NIM 1903149 akan memandu presentasi pada hari ini mengenai hal yang terkandung dalam novel Antasari. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan juga sumber rujukan. Nah, latar belakang masalah ini mengenai buku Antasari yang berada dalam tema pembelajaran sejarah Indonesia pada masa kolonial gitu. Materi yang disampaikan pada masa kolonial Belanda yang dalam konteksnya itu perjuangan masyarakat Indonesia mengusir penjajah. Kedua, materi pembelajaran sejarah yang hanya digali menggunakan buku teks umumnya akan membuat siswa jenuh, dan oleh karena itu perlu media lain gitu, seperti contohnya sastra yang contohnya itu seperti novel sejarah. Ketiga, ada buku teks pembelajaran sejarah siswa menggali fakta-fakta sejarah pada masa lalu yang dimana peran karya sastra sebagai bentuk penghidupan sejarah masa lalu. Nah, metode yang saya lakukan itu ada metode yang dilakukan secara kegiatan, ada studi literatur dari media cetak maupun media dari internet. Kegiatan saya itu berupa pengumpulan pustaka, pembaca, mencatat poin-poin yang penting, dan juga mengolah bahan presentasi. Nah, dan hasil pembahasan itu adalah dalam karya sastra novel karya Helios Syamsuddin berjudul Antasari, sebuah novel sejarah, mengisahkan tentang kepahlawanan Pangeran Antasari yang mempunyai keberanian besar dan ketetapan hati yang kuat, memimpin para pejuang melepaskan jeruji penjajahan Belanda yang diderita oleh masyarakat Kalimantan. Cerita yang dikemas dalam buku tersebut terbagi menjadi 3 chapter. Yang pertama adalah Aling Petani Muning, kedua itu 3 Pangeran Banjar, dan terakhir Ikrar Perkasa Sungai Taweh. Pada setiap chapter menceritakan cerita yang menarik gitu, untuk bagi saya, dan juga protagonis yang setiap chapter itu berbeda-beda gitu. Namun memiliki satu tujuan yang sama gitu, yaitu kemerdekaan bagi masyarakat Kalimantan. Nah, untuk bagian pertama menceritakan seorang pemuda bernama Sambang yang pulang ke rumah setelah berkelana mematai-matai Belanda bersama Gusti Mas Said, putra Pangeran Antasari. Disambut oleh adiknya Saranti yang dikenal sebagai perwujudan kecantikan Putri Junjung Buih, seketika mendapati pandangan pertamanya kepada Gusti Mas Said. Setelah Gusti Mas Said pergi, Sambang memberitahu adiknya bahwa dirinya akan mencoba menyadarkan ayahnya, Adatu Aling, seorang penguasa daerah Mudi yang tamak dan arogan, untuk kembali berjalan ke arah yang benar. Pada perdebatan sengit itu terjadi antara ayah dan anak
hingga akhirnya datang seorang yang bijaksana, yaitu Pangeran Antasari. Bagian kedua adalah 3 Pangeran Banjar. Terlihat Gusti Mas Said sedang menyelinap dan menyusup ke dalam istana Banjarmasin untuk menemui Pangeran Hidayatullah. Said menjelaskan bahwa ayahnya Pangeran Antasari akan segera menemui Pangeran Hidayat untuk berbicara sesuatu hal yang penting. Pada akhir komunikasi mereka antara Hidayat dan Antasari, Pangeran dan Pangeran atau Sultan Tamjidillah datang. Dan dengan cepat Pangeran Hidayat menyuruh Said dan Pangeran Antasari untuk keluar, terancam akan ditangkap oleh serdadu Belanda. Untuk sekian kalinya Pangeran Hidayat harus memilih bimbang berjalan bersama para pejuang atau dengan berserdadu Belanda. Bagian ketiga itu setelah 3 tahun berjihad melawan Belanda. Pangeran Antasari yang telah berumur tua dengan penyakit yang dialaminya sedang beristirahat di jendela ruangan balai pertemuan. Anak-anaknya yaitu Gusti Mas Senam dan Gusti Mas Said mencarinya setelah selesai bertempur melawan Belanda. Tak lama datang seorang pejuang lama, Tumenggung Suraparti, kemudian Kiai Demang Leman Kian menjenguk Pangeran Antasari. Mereka menerima kemudian duduk di meja panjang tersebut sambil menceritakan begitu banyak kisah dan keinginan, seperti ingin mati syahid, para pejuang-pejuang dan teman-teman keluarga yang gugur, dan juga hingga janji-janji yang diikrarkan oleh Tumenggung Suraparti. Nah, novel ini sebagai sumber pembelajaran bukan hanya sebagai sumber pelajaran sejarah, menurut saya juga bisa sebagai sumber pembelajaran banyak hal seperti etika dan lain-lain gitu. Pertama, yang kita bisa nilai itu adalah penggambaran tokoh berdasarkan sikap karakteristik dapat menjadikan panutan untuk siswa-siswa yang membacanya atau orang-orang yang membacanya. Konflik serta jalan cerita yang kisahkan cukup menarik. Yang diceritakan itu bukan hanya konflik yang terjadi antara pejuang dan Belanda, melainkan juga terdapat konflik pada diri sendiri dan juga keluarga. Dan novel ini memperkenalkan gitu karakter-karakter pejuang yang tidak sempat ditulis dalam buku teks sejarah seperti Datuk Aling, Sultan Tamjidillah, Gusti Mas Said, dan masih banyak lagi. Novel ini memperkenalkan bukan hanya sejarah perjuangan yang ada di Kalimantan, namun juga budaya yang disajikan gitu dalam buku-buku tersebut. Novel itu begitu jelas dan singkat sehingga mudah dipahami oleh siswa yang ingin mencoba mengenal lebih dari tentang Pangeran Antasari. Ya, ini sumber rujukan saya ya. Ya, sekian dan terima kasih teman-teman dan Bapak telah menjadikan hari ini hari presentasi saya, dan juga terima kasih banyak. Kalau ada yang salah dimohon maafkan juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Hanif Bagaskara. Your time just 7 minutes. I think it is good idea and good enough. And secondly, we are going to listen M. Taufan Jaluluddin presentation. Taufan, your time 5 until 10 minutes. Time is yours, please. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya izin share screen dulu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Perang Bubat melalui novel Dyah Pitaloka Senja di Langit Matahari karya Hermawan Aksan. Dilanjut ya. Pertama-tama di latar belakang yang saya ambil itu jadi di mana banyak fenomena sejarah itu yang dianggapnya itu membosankan dan bahkan murid-murid itu kurang suka sama pembelajaran sejarah gitu. Alasannya itu karena dua. Satu, yang pertama itu pembelajaran sejarah itu dikenal dengan pelajaran hafalan, menghafal tempat, menghafal waktu, menghafal nama, dan lain sebagainya. Padahal menurut saya, pelajaran-pelajaran lain pun sebenarnya menghafal gitu. Mungkin kayak pelajaran agama kita ngehafalin doa, atau mungkin pelajaran kimia kita ngehafalin tabel periodik, dan lain sebagainya. Tapi yang terkenal dengan pelajaran hafalan itu selalu pelajaran sejarah. Gitu. Alasan yang kedua itu karena ya pelajaran sejarah itu nggak relevan biasanya sama masa kini. Maksudnya guru itu kurang menegaskan relevansinya pelajaran sejarah sekarang, pelajaran sejarah masa lalu dengan yang sekarang gitu. Kayak misalnya murid tahu kalau kerajaan Kutai itu pernah pernah ngasih persembahan 40.000 sapi ke Dewa Wisnu. Ya buat apa mereka tahu gitu? Mereka tuh nggak tahu relevansinya apa. Terus kayak Jerman kalah Perang Dunia 2 kali, ya terus buat apa gitu? Buat masa depan saya apa gitu? Nah, esensi sejarah sendiri itu harusnya guru itu memberikan yang namanya itu nilai cerita
Di mana kalau yang saya ambil contoh, misal pada pertempuran Medan Area, tanggal 13 Oktober itu, bukan sekedar cerita lambang negara yang diinjek sama Nika, akhirnya pemuda-pemuda Medan ribut sama Nika gitu. Tapi lebih dari situ. Harusnya tuh pengajar itu menceritakan betapa besar euforia bangsa Indonesia dan betapa tinggi harga diri sebuah bangsa yang baru lahir di situ. Sehingga akhirnya seorang pemuda yang lewat tentara Nika, yang di dadanya itu ditempelin lambang merah putih dan diinjak gitu sama si tentara Nikanya, dan itu bikin kericuhan di satu kota Medan gitu. Sama satu lagi kayak misalnya contoh yang perang Bubat gitu. Perang Bubat itu bukan perang antara rombongan pengantinnya Dyah Pitaloka sama Gajah Mada semata gitu, tapi itu tuh kayak perang antara ambisinya Gajah Mada dalam Sumpah Palapa ngelawan rombongan pengantin yang mempertahankan harga diri kerajaan Sunda, kayak gitu gitu. Jadi harusnya tuh lebih ada nilai esensinya. Nah, kalau dilanjut, saya bakalan ngejelasin isi novelnya. Jadi novel ini tuh bercerita dari Dyah Pitaloka dulu. Dyah Pitaloka ini ngalamin mimpi buruk semenjak ada utusan Majapahit yang datang ke negeri Sunda. Utusan ini ngasih lamaran pernikahan biar si Dyah Pitaloka ini tuh nikah sama Raja Majapahit yang namanya Hayam Wuruk gitu. Jadi sebelum adanya lamaran itu diceritain juga kalau misalnya Gajah Mada itu kan bikin Sumpah Palapa ya. Sumpah Palapa itu sumpah yang mempersatukan Nusantara semua nih. Nah, dari persatuan ini tuh kerajaan Sunda yang paling susah dijamah. Jadi beberapa kali Gajah Mada mau menaklukkan Sunda, itu kayak ada sesuatu yang menghalangi gitu. Kayak ada rasa-rasa yang nggak enak. Makanya selalu gagal si penyerangan itu menurut novel ini. Nah, hingga akhirnya Hayam Wuruk yang beranjak 20 tahunan maksud saya, di situ tuh dia akhirnya nyebarin ratusan pelukis ke seluruh Nusantara buat ngegambar perempuan-perempuan yang cantik gitu di titik-titik lokasi situ tuh gitu. Dari ratusan lukisan, Hayam Wuruk itu suka sama lukisannya Dyah Pitaloka. Akhirnya mereka masukin lamaran gitu ya ke kerajaan Sunda. Dan awalnya Dyah Pitaloka tuh nolak buat dinikahin sama Hayam Wuruk, cuman karena bapaknya atau Raja Sundanya bilang menyetujui pernikahan ini, akhirnya mereka menikah gitu. Mereka menikah, rombongan Dyah Pitaloka ini niatnya mau ketemuan di yang namanya itu di sebuah tempat lah pokoknya. Dan ternyata di sebuah tempat ini tuh pas Hayam Wuruk yang mau datang, itu tuh keburu dipengaruhin sama Gajah Mada. Gajah Mada bilang katanya, Hayam Wuruknya jangan datang ke sana lah, yang datang saya aja gitu. Dan diganti sekarang ini bukan pernikahan, tapi pemberian upeti untuk kerajaan Majapahit itu Dyah Pitalokanya sendiri. Gitu. Jadi bukan pernikahan gitu. Dan kan mereka nggak mau nih si rombongan kerajaan Sundanya tuh nggak mau. Dan akhirnya mereka bertempur di situ, peperangan antara satu pasukan tempur Gajah Mada ngelawan rombongan pengantin yang emang si jumlah tentaranya itu ya tentara keamanan kerajaan gitu, bukan tentara yang volume untuk berperang sebenarnya. Hingga akhirnya rombongan pengantin kerajaan Sunda ini kalah gitu. Pernikahannya pun gagal kan. Dyah Pitalokanya sendiri pun itu ikut bertarung kalau di sini tuh. Pas dia pun masih pakai gaun pengantin di sini. Kurang lebihnya seperti itu sih ceritanya itu. Nah, buat kelebihan isi bukunya itu, jadi di dalam buku ini tuh dijelaskan secara rinci tentang karakteristik si Dyah Pitalokanya sendiri. Dyah Pitaloka tuh digambarin dia punya alis yang hitam, rambutnya tuh ikal sepinggang, dan badannya tuh ramping gitu. Dyah Pitaloka juga digambarkan itu suka sama yang namanya baca kitab-kitab koleksi. Baca kitab-kitab koleksi pamannya gitu. Pamannya ini adalah seorang yang gila ilmu pengetahuan, namanya itu Buni Sora, dan dia tuh punya perpustakaan sendiri di kerajaan Sunda gitu, dan Dyah Pitaloka tuh selalu main di situ. Dyah Pitaloka juga digambarkan orang yang aware atau orang yang mengerti tentang emansipasi wanita, di mana dia selalu memikirkan kenapa sih saya atau perempuan itu selalu dijodohin gitu, kenapa nggak bisa milih nasibnya, kenapa perempuan itu selalu diem di daerah kerajaan gitu, di daerah rumah, sedangkan laki-laki seusia saya itu tuh udah bisa mengarungi laut, udah bisa bikin perahu dan lain sebagainya gitu. Jadi dia itu orang yang emang paham tentang emansipasi gitu.
Dan di sini pula Dyah Pitaloka tuh digambarkan sama salah satu tokoh fiksi yang namanya Wirayuda. Wirayuda sendiri itu adalah pengawal bapaknya, pengawal rajanya gitu, pengawal Prabu Maharaja. Yang sebenarnya dia sempat suka sama Dyah Pitaloka dan Dyah Pitalokanya juga suka sama Wirayuda. Cuman hal ini nggak berlanjut karena udah ada proposal lamaran terlebih dahulu gitu sama si Raja Majapahitnya. Dan kelebihan yang lainnya itu adalah penggambaran kota Trowulan yang sangat-sangat apa ya, menurut saya itu sangat-sangat detail lah gitu. Dan ini tuh beda dari buku teks, di mana buku teks itu cuma dibilang kalau ibu kota Majapahit di Trowulan, udah aja gitu. Tapi di sini tuh dijelasin Trowulan itu kayak gimana, dan bahkan suasana penyambutan Dyah Pitalokanya sendiri itu seperti apa tuh dijelaskan, bahwa di setiap sudut kota Trowulan itu dipasang obor-obor yang sangat besar, sehingga sehingga kota Trowulan itu tuh gak bisa disebut sebagai kota yang punya malam gitu, karena selalu terang si kotanya. Bahkan sungai-sungainya itu selalu memantulkan cahaya-cahaya dari obor. Dan mungkin sekian dari analisis saya tentang bukunya Dyah Pitaloka Senja di Langit Majapahit, karya Hermawan Aksan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Taufan. I think the time is okay. And let's continue with the Yasa Teanisa presentation. Yasa, your time also similar, 5 until 10 minutes. Time is yours, please. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Akan membahas 1803 sampai dengan 1838. Latar belakang yang saya ambil, pada awal abad ke-19 muncul kelompok gerakan Wahhabi yang bertujuan memurnikan kehidupan Islam. Kelompok pendukung gerakan ini dikenal sebagai kaum Padri. Yang kedua, gerakan kaum Padri mendapat tentangan dari kelompok kaum Adam. Pada tanggal 10 Februari 1821 diadakan perjanjian antara Residen Depai dan Tuanku Suroso, pimpinan kaum adat. Yang keempat, Belanda menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat. Peristiwa itu menandai dimulainya Perang Padri. Metode yang saya ambil yaitu metode studi literatur. Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dicari dari buku jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Hasil dan pembahasannya, Perang Padri ini memiliki 2 tahap perang. Yang pertama, proses perang tahap pertama yaitu peperangan terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. Lalu berkobar sebelum perang di Ponegoro. Dan dari Kota Lawas, pertempuran meluas ke Alahan Panjang dan Tanah Datar. Kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia. Kaum adat meminta bantuan kepada Belanda tahun 1821, sehingga kaum Padri menyerang pos-pos Belanda di Semawang, Soli Air, dan Lintau. Lalu Belanda mendirikan benteng Fort Van Capellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk menggempur kaum Padri. Proses peperangan tahap 2. Perang Padri merupakan masyarakat Minangkabau tahun 1832, Tuanku Belanda di Mangapo. 33, pertempuran meletus di akhir tahun 1834,
menargetkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol. Pada tanggal 8 Februari 1945, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengangkat senjata Belanda memaksanya menyerang. 35, Tuanku Imam Bonjol bersedia, Belanda menolak. Dan 5, Bonjol dikepung dan lalu tanggal 15 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah, bersatunya kaum Padri dengan kaum adat. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Belanda kemudian untuk berdamai dengan perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Akhir dari peperangan Padri, pada tahun 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Padri di Dalu-Dalu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai, yaitu pada 28 Desember 1838. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya, pindah ke Negeri Sembilan Semenanjung. Akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, thank you very much. Yes, sir. I think it is also clear for us. Okay, please for another student, starting from now, you maybe can make the short comment and please you send to the WhatsApp group. So in order, you know, the time is enough for you because I also will make the comment and allow me to share screen. Okay, this is our subject and okay. Firstly, I would like to comment to M. Hanif S. Bagaskara, who talk about the struggle of Prince Antasari against the Dutch in South Kalimantan. So I think your presentation is good, and but because your topic is about the Prince of Antasari, please ensure that this struggle of Prince Antasari not only about struggle against the Dutch colonialists, but also there's the internal conflict in the kingdom. So if you read the Helwi Samsudin novel, I think this novel was very interesting, not only about a struggle against the Dutch, but also internal conflict ourselves. And this internal conflict finally invited the Dutch colonial to intervene. And of course, it is become the general pattern for the Dutch colonial. The Dutch colonial will support the figure or the prince who make the benefit for the Dutch colonialist interest. So in this context, I think Prince Antasari is not suitable for the Dutch political interest. Because of that, the Dutch colonialists supported another person, another figure who will making the benefit in politics and economy for the Dutch colonial government. I think you not elaborate about this internal conflict. You just, this is the struggle between Prince Antasari and his colleagues, his what is supporters against the Dutch. This novel, I think, not only what is black and white perspective, right? So should
analysis in another dimension. Okay, it is personally, and another I would like to comment. Yeah, maybe the what is motto or discourse about the freedom, about the independent is not yet occur in 19th centuries, because the self-determination concept occurred in the early 20th centuries. So maybe Prince Antasari did not struggle for independence, but for dignity, because he, as the prince in the Banjarmasin kingdom and so on, maybe have rights to become the king. So it is not about the independence, it's not about the freedom, it is about the dignity, kehormatan. Yeah? Because of that, please ensure that your discourse, your theme, your motto should be relevant in its time. Every discourse, every theme has had its history. Ya. Jadi setiap wacana, setiap istilah itu punya zamannya juga. Ya. Oke. Okay, it is also interesting to note here, but you not elaborating about, you mentioned about the figure what is Gusti Mas Said, okay? And then Tumenggung Suropati. I think it is interesting because this name related to the Mas Said in Jawa, who called as the Pangeran Sambernyowo, you know? And it is the hero for the Mataram Kingdom in 18th century, I think, including also Temenggung Surapati related to the Surapati as the Slav of Bali, and also struggle again the VOC, not yet the Dutch government. Maybe you should, what is to make connection between this name in South Kalimantan and then the prominent names in Jawa and Untung Surapati in from Bali. Okay, you not analysis about this interesting figure name. Okay, I think it is about your content, and then about the reference. Okay, you use the Helwi Samsudin novel, but unfortunately, your reference not more related to the figure of Prince Antasari Awan Selep. So please, you searching and finding out about the role and what is struggle of Prince Antasari, maybe in books, in article in the journal, and so on, including Helwi Samsudin dissertation. You should search and find out Pegustian dan Temenggung. Okay, I think it is the dissertation. So it is the historical facts, not only the historical novel like Helwi Samsudin novel. So I think it is very important so that your study about the Prince Antasari are not only fiction, but also facts based on the historical facts. Because of that should be supported by many sources, comes from academic book or from articles in the academic journal. However, Hanif Bagaskara presentation is good, and thanks a lot. You have sent the pointers one day before presentation. I think it is good idea. Okay. Second presentation, unfortunately, I'm Taufan Jaluluddin. I have no pointers because of that. Maybe there's no what is notes from my share screen. But based on your presentation, I have some criticize about your topic. Firstly, you not elaborated deeply about the what happened with the Bubat War. Okay,
So, and what this relation to currently, especially the relation between the Javanese people and Sundanese people. What relevant? I think you not elaborate about this question. Secondly, I think it is abnormally until now about the custom that the woman comes to the man when they will marry, you know. So it is abnormally if woman Dyah Pitaloka comes to Majapahit to Hayam Wuruk, it is abnormally until now. So maybe this what is fiction, this novel, what is not accordant with the currently values, whether in Javanese or in Sundanese society. Please you imagine, if you have the what is if you want to marry, and then you said to your girl, please you come to my house. I think it is abnormally, okay? So because of that, you not criticize about this tradition. So it is normal if Hayam Wuruk and Gajah Mada comes to Galuh, comes to Sunda, come to Dyah Pitaloka, not Dyah Pitaloka and his father comes to Majapahit. Abnormally. Okay. Thirdly, I would like also criticize to your presentation. This novel is fact or fiction in historical context. Because if you want to say that this novel also the historical novel, please you compare between this novel with another historical sources. For example, what the historical sources who talk about more about the Bubat War. So, so that this historical what is novel is relevant or accordant with the historical facts based on the historical sources. I think it is important for you to elaborate or to explanation that this novel is categorized as the historical novel because of that it is still relevant for teaching and learning history in the school. Yeah. Including also what the relevance this novel, especially with the good relationship between the Javanese people and Sundanese people. Maybe you can say, yeah, because of that in Sundanese people in West Java area until now there are no Hayam Wuruk Street, no Gajah Mada Street, but it is this novel is historical fact or fiction. I think it is important you elaborate and analysis about this novel. Your what is your judgment? Your judgment to this novel. And finally, similar with the Hanif, you said about the emancipation. Okay, the struggle. What is the obsession of Dyah Pitaloka about emancipation? As you know, the concept as emancipation, feminism occurred in 1960s, 1970s, in 20th century. So in the time of Dyah Pitaloka and Gajah Mada, I think in the 15th century, still a stranger. Okay, so please also you don't say okay Gajah Mada because he pledged the what is Palapa, the Sumpah Palapa, because of that he sent the satellite and then he distribute the handphone to every region in Indonesia. I think not yet occurred in the 15th century. Okay, so the history of discourse, the history of concept, every time has its own historical matters. Okay. Okay, I think it is, and unfortunately, Tovan, you what is didn't show to me about the reference about the list of bibliography because that you should ensure that this novel should be also supported by the historical sources.
whether from books or article in the journal related to the Bubat War. Okay, it is facts or fiction. It is very important for you. Okay, so not only this novel interesting, but also it is real or unreal, seen or unseen. I think it is very important for you. And finally, for the what is Yasa. Yasa also, unfortunately, you have no sending to me about the pointers. Okay, this is about the Padri War. Okay, but I would like to ask to you, the Padri War, it is what is history book or historical novel? Because the Budi Rajab, I think it is the history of the Padri War. And in your presentation, if this novel, you didn't explain about who the figure of protagonist from the Padri camp, Padri party, and who as the protagonist in the Adat camp, in the custom or law camp, the figure. I think it is interesting because in the historical novel, there's the conflict between one figures and others. Protagonist and who as not as the protagonist. Yeah? So you not elaborate about the role of a figure, whether from the Padri camp and for the Adat camp. I think it is very important so that this historical novel, if this really the historical novel, very interesting to teach or to introduce to the student in the school. Okay, I think similar with the Prince Antasari, the Padri War is not only a struggle against the Dutch colonials, it is the internal conflict, you know, between the Padri figures and Adat or custom supporter figures. So because there is the conflict between two camps, two parties, and the other parties invited or ask or request the Dutch to intervene in this area in the West Sumatra or the Minang territory. So I think please your analysis also not black and white perspective, but also should be what is diverse perspective. That this is not only struggle against the Dutch colonial, but this is the internal conflict between the Islamic reform in one hand and the traditional Islam in others. Okay. Okay, and then yeah, what you have explained or mentioned in the presentation, I think you just explain about the historical chronic. Okay, chronic in the time and that there is the event like this in the time like this. I think it is not interesting for the student in the school if your presentation is just chronological event. So please you explain that in the history there are the two main terms. Firstly is facts and secondly is interpretation. And in the interpretation also should be clear about the what is cause and effect, sebab akibat. I think it is very important because of that. If you just okay, this is the Perang Padri in 1925. There's this event in 1930. There's this event. I think it's the chronological event, not interesting for the student in the school. Because of that, please you ensure that this novel, if you
what is believed that this is historical novel should be interesting in explaining and what is struggle of the figure, particularly between the Padri figure in one hand and custom figure in others, and also the Dutch colonialists finally intervene in this internal conflict. Okay, I think it is my comment, and similar with the Taufan Jaludin. Unfortunately, Yasa also didn't show to us about your list of reference. Maybe please you should be find out about the Imam Bonjol figure, the book or the article on the journal. Not only Imam Bonjol, maybe another figure and another figure from the adat or custom parties or camp, so that including also the General de Kock, okay, Port de Kock, General de Kock, who also as the prominent figure from the Dutch colonialists. Please you analyze it. And if you also read about the Diponegoro War, the book of Diponegoro, there's also Sentot Alibasa after surrender to the Dutch colonists, sending by the Dutch colonists comes to West Sumatra. What is assisted to assist the Dutch and to what is suppress the Padri War. So I think it is what we call as the divide et impera, divide and rule tactic from the Dutch colonials. I think it is, if you analyze and explain explanation about that, I think your topic, your historical novel will be interested in. Okay, I think it is my comment to 3 student presentation today, and after my comment or my what is review your presentation, we will switch or move from the Zoom meeting to WhatsApp group. So please, Hanif, Taufan, and Yasa, you also what is text the attention, especially what is the comment or maybe also the short recommendation from your friend in the WhatsApp group. Okay, thank you very much for your attention, and let's we end and close our session today by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much, and we will switch or move from Zoom meeting to a WhatsApp group. Thank you. See you next week in what is different presentation. And please ensure that the student who will present in the next week, please you send the pointers one day before you make the presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okay, bye. You can leave from this Zoom meeting.